Computer Boys Name a Country Challenge. Mangungula kayo dyan ng bansa sa Asia. Ano ba mga bansa sa Asia? Hula ka lang, JJ. Hula ka lang. Oh, ikaw, Bonbon. Pilipinas. Yan, Pilipinas. Tama, kumakantin. Next. Oh, Alam dito, ano? si Asia. Ano ba yung Asia? Malaysia. Malaysia, tama. Yan. O, kahit ano. Bansa sa Asia. Mga bansa sa Asia. Hindi ko alam. Vietnam. Yan, Vietnam, tama. India. Yan, India, tama. Thailand. Thailand, tama. Indonesia. Yan, Indonesia. India. Ano? India. Ano? India, sabi niya. India? Nasabi na. Japan. Japan, tama. Galing naman, Bon. Next. Amerika. Amerika? Hindi. North Korea. North Korea? Hindi. Sige, Asia ba yun? Sige, pwede na. Next. Hong Kong. Hong Kong, tama. Bansa ba yun? Ha? Sige, okay na yun. USA. USA, hindi Asia yun eh. Next. Laos. Laos, saan yung Laos? Hindi ko alam eh. Sige, tama. Turkey. Turkey, Asia ba yun? Sige. Thailand. Nasabi na. Australia. Ha? Australia. Hindi. Asia ba yun? Hindi. Asia ba yun? Sige. Next. Ano? Marami pa yan, marami pa. Next. Canada. Canada, mali. South America. North America, mali. Ano? China. China, tama. Next. Japan. Japan, meron ng Japan. Korea. Ha? Korea. Korea, ano? Pwede ba yan, Korea? Sige, pwede na. Sige. Okay, pwede yan, Korea. Indonesia. Indonesia, nasabi na. Wala na? Wala na. Ano naman? Sa Europe. Sa Europe naman, sa Europe. Italy. Italy, tama. Italy. Waldo. Russia. Russia, tama. Next. Ano, JJ? Magpaturo ka dyan sa likod mo. Paturo ka dali. Ukraine. Ukraine, tama, Ukraine. Next. United Kingdom. Europe ba yan? Sige, Europe yun. Nasaan yung cellphone ko isa? Tingin na rin. Nasaan? Hindi yan. Nasaan yun? Hawak ko lang kanina eh. Wait lang. Kasi yung mic. Ito pala. Ano? Hula. Egypt. Egypt. Europe ba yun? Oo, tama. Sige, tama. Egypt. Next. Canada. Mali. Bangladesh. Bangladesh. Wait lang. Asia. Mali. Spain. Spain, tama. Galing mo bon. Next, DJ. France. Ha? France. France, tama. France. Brazil. Brazil, wait lang. Asia yata yun. Mali. Amerika. Mali. Ano, next. Okay, next na. Next na. Ikaw. Africa. Africa, mali. Sige. Italy. Italy, nasabi na Italy. Nasabi na. Hindi pa. Hindi nagsabi na. Sino nagsabi? Wala pa. Sige, kuha mo. Review niyo ba? Next. Italy. Italy, tama. Italy. Waldo.